5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. We know that Word is Jesus, or the Messiah. Sabemos que el verbo es Jesucristo, o el Mesías. Y en la última frase del verso, the last phrase of this verse is, and the verb was God, y el verbo era Dios. So aquí miramos que Cristo Jesús siempre existió. Jesus has always existed, or the word has always existed, o la palabra o el verbo siempre ha existido. Entendamos, we know, and we have learned, y hemos aprendido que la palabra y Jesús son la misma persona. We learned that the word and Jesus, it's the same person. So here is where we learn that Jesus is God. Es donde aprendemos que Jesucristo es Dios. Este era en el principio con Dios. The same was in the beginning with God. He's always been there with God the Father. Siempre estaba ahí con el Padre. Aquí miramos la Trinidad. Here we see the Trinity. Todas las cosas por él fueron hechas. All things were made through or by him. The only one that creates is God. El único que crea cosas es Dios. So he was in the creation. Estaba en la creación. Él creó. He created everything. And without him was not anything made that was made. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. So God the Father created everything through Jesus Christ. Dios el Padre creó todas las cosas a través de Cristo Jesús. But vámonos al verso 10. Let's go up to verse 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. So this is talking about Christ. Está hablando de Cristo cuando vino al mundo. When he came to the world, the incarnated Messiah, God, el Dios encarnado. Cuando recibió su cuerpo, he received his body. He came. Right, the creator, the one that everything was made through, por el cual se hicieron todas las cosas, vino al mundo, y el mundo no lo conoció, and the world knew him not. I wonder if today, if there's people that would not acknowledge Christ if he was before their face. Me pregunto si hay personas el día de hoy que no podrían reconocer a Cristo Jesús si estuviera delante de ellos. Hoy en día aprendemos que nosotros reconocemos que Dios todavía está entre nosotros. Today we learn that God is still in the midst of us. We can see his works. Podemos ver sus obras. Pero dice, vino a este mundo, dice, en el mundo estaba, que vino este mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. And he was in the world, and the world was made or created by him or through him, and the world knew him not or recognized him not, o no lo reconocieron. O no sabían quién era. They didn't know who he was. Verse 11. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. He came unto his own, and his own received him not. He came to those that should have recognized him, and they didn't recognize him. Vino a los que lo deberían de haber reconocido, y ¿qué sucedió? No lo reconocieron, sino lo rechazaron. They rejected him. I wonder if there's times that we do something similar. Me pregunto si alguna vez hacemos algo similar. Vamos al verso 12. Let's go to verse 12. Continuamos. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So some didn't recognize him, algunos no lo reconocieron, algunos no recibieron, some didn't receive him. But what happened to those that received him? ¿Qué sucedió con los que lo recibieron? Mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, those that believe in his name, that receive him, les dio potestad. He gave them power to be or to become
the sons or the children of God. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en su nombre, those that believed on his name. So this is talking about Jesus Christ. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Verso 13, verse 13, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, which are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So this is explaining how we become children of God. Aquí explica cómo nos convertimos hijos de Dios y nos hace entender que nosotros no hicimos nada para convertirnos en hijos de Dios. This is just explaining to us that there was nothing we did to become the children of God. What makes us, how we became, children of God, cómo nos convertimos hijos de Dios, es algo que Dios hizo. It's something that God did. It's something that came from God. Es algo que vino o provino de Dios. Otra vez leámoslos. Let's just read it. Los cuales no son engendrados de sangre, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, ni de la voluntad de la carne. Eso no viene de nuestra voluntad. It does not come from our will. It comes from the will of God. Viene la voluntad de Dios. Nor the will of man, ni de la voluntad del hombre. It doesn't come from our will, de nuestra voluntad, but of the will of God, pero de la voluntad de Dios. 14, y aquel verbo fue hecho carne, and the word was made flesh. We can add here the birth of Christ. Aquí podemos agregar el nacimiento de Cristo Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne, and the word was made flesh. Right? God humbled himself and became one of us. Dios se humilló y se convirtió uno de nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne, and the word was made flesh. Right? Christ left his throne in heaven. Cristo dejó su trono en gloria y vino a este mundo. And he came to this world. This reminds me of an analogy. Me recuerda a una analogía. De un hombre que miró que estaban construyendo una calle. There was this man that he saw they were building this street, this road. Right, and here comes a machine about to, put the cement. Viene una máquina que va a poner el cemento. Y había un nidito de hormigas en ese camino. But there was a nest of ants right on the road, on that same dirt. And this man was concerned about the lives of the ants. Este hombre estaba preocupado por la vida de las hormiguitas. Y les gritaba que se vayan. He would scream at them to get out of there. They were going to kill them. They're going to destroy them. Les gritaba que las iban a destruir. Las quería salvar. Y decía, si simplemente me pudiera convertir en una hormiga y hablar con ellas. He would say to himself, if I could just become an ant myself and talk to these ants. Right, this is what the Lord really did. Y realmente lo que hizo el Señor, se convirtió en uno de nosotros. He became one of us. He dwelt among us, caminó entre nosotros, habló con nosotros. He talked to us. He says, we beheld his glory. Dice, vimos su gloria. Pero él vino para rescatar nuestras almas. But he came to rescue our souls. Y aquel verbo fue hecho carne, and the word was made flesh and dwelt among us. Y habitó entre nosotros. He lived with us, vivió con nosotros. Y vimos su gloria, and we saw his glory. Gloria como del unigénito del Padre, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth, lleno de gracia y de verdad. Full of grace means full of favor, lleno de favor y lleno de verdad, full of truth. But this world was hungry for those things. Este mundo tenía hambre de esas cosas y aún así necesitamos estas cosas. And we still nowadays need those things. But I want us to think of this again. Quiero que pensemos en esto. Y aquel verbo fue hecho carne, and the word was made flesh. Think about that. And go back to that verse. Volvamos a ese versículo. And he came unto his own, and his own received him not.
Y vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero también hubo los que la recibieron. But there was those that received him. I want to draw our attention to Matthew chapter 2. Quiero que volvamos a Mateo, a capítulo 2. Lucas capítulo 2. Luke chapter 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Seis y 7. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. Remember, Mary and Joseph just did a long travel. Recordemos, José y María acaban de viajar. Llegan buscando un lugar para que puedan nacer el bebé. They try to find a place so the baby can be born. They go to this inn, van a este hotel. No hay lugar. There was not a place for a Savior to be born, para que pueda nacer nuestro Salvador, para que el Verbo que fue encarnado pueda nacer, so that the Word could be born. Verso 7, verse 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón o un hotel. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in the manger, because there was no room for them in the inn. So we know this, sabemos esto. But what if these people would have known who that baby was going to be? ¿Qué si estas personas hubieran sabido quién era esta bebé? ¿Y quién eran estas personas? Who were these individuals? Would they have done that? ¿Hubieran hecho esto? Pero ¿qué sucedió? But what happened? Right, he was born in a humble manner. Right, Cristo nació en una manera muy humilde. En un pesebre, in a manger. But he did that for us, pero lo hizo por nosotros. Yo creo que Dios permitió esto. God allowed this to happen to show the cruelty of mankind, para mostrar la crueldad del hombre, cómo Dios trata a Dios, how mankind treats God, but at the same time, pero a la misma vez, nos enseña y nos demuestra su amor. He's still teaching us and showing us his love. What he's willing to do for us, lo que él está dispuesto a hacer por nosotros. Se humilló. He humbled himself. Now let's go to Matthew 2, Mateo capítulo 2. Verso 3, Matthew chapter 2, verse 3. This is when Herod heard the news. Aquí es cuando Herodes hoy escuchó las noticias de que iban a ser un rey, that a king was going to be born. The king of the Jews. El rey de los judíos. Oyendo eso, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. So it bothered Herod, le molestó a Herodes que iban a ser el Mesías, el que Jerusalén había estado esperando por años. It bothered Herod the king that the Messiah was going to be born. But not only Herod, pero no simplemente Herodes, dice que le molestó a toda Jerusalén. All Jerusalem was troubled by this news. A todos se turbaron con estas noticias.
So aquí miramos los que no lo reconocieron. Here we're learning about those that didn't recognize him or didn't want to receive him o no lo quisieron recibir. Y estos son simplemente dos personas. This is just two cases. Now, let's go to Luke chapter 2. Ahora vamos a Lucas capítulo 2 otra vez. Let's go to Luke chapter 2, verse 8. Lucas 2, verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. So, here we learn, I'm just going to add this, aquí aprendemos que el nacimiento del Señor no fue en el frío. This is where we learn that the Lord's birth was not in winter time. Right, it was more around between May and April, creo que era entre mayo y abril, donde realmente nació nuestro Salvador. Porque los pastores no hacían esto en el invierno, because shepherds would not do this in the winter. But here's the shepherds, aquí están los pastores. Y yo cuando pienso en esto, hermanos, when I think about this, I think the shepherd of shepherds. Yo pienso en el pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo. That is the Lord Jesus Christ. And they're the ones that hear the good news. Son los que escuchan las buenas noticias. Vamos al verso 9. Let's go to verse 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were sore afraid. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. The Word became flesh, el Verbo fue encarnado. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, and this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God, saying, glory to God in the highest, and on the earth peace, God will toward men. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos del cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos puestos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. And it came to pass as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us go now even unto Bethlehem and see this thing which come to pass, which the Lord had made known unto us. So here we see the will of the Father. Aquí miramos la voluntad de Dios. Se reveló a estos pastores. He revealed himself to the shepherds. To those that the Lord knew will receive him. A los que el Señor sabía que lo recibirían. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, José y al niño acostado en el pesebre. And they came with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. Y al verbo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. And when they had seen it, they made known abroad the same which was told them concerning this child. So they start spreading the news, dan las noticias. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. And all that they heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. Now let's go to verse Matthew chapter 2, and I'll try to conclude from here. Voy a tratar de concluir de aquí. Mateo 2, 10 al 11, Matthew 2 from verse 10 to 11.
I'm not going to say a lot because I believe most of us understand what's going on. No voy a explicar mucho porque yo creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que está pasando. Hemos escuchado esta historia. Esto es lo de los reyes. This is about the kings. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. And when they were coming to the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. What do you notice here different from when the shepherds went? ¿Qué es lo que se dan cuenta aquí que es diferente a lo que cuando fueron los pastores? Cuando fueron los pastores estaba en el pesebre. When the shepherds went, they were in the manger. Right there, he was still in the manger. Todavía estaba en el pesebre. Pero aquí, but here, right, he was in a house. Estaba en una casa. Ya no estaba en el mismo lugar. He was not in the same place. It was not the same time. No era el mismo tiempo como lo miramos en los retratitos. We see it on pictures. We see it on movies. Lo miramos en películas. Pero cuando llegaron los reyes, when the kings got there, he wasn't in the same place anymore. Ya no estaba en el mismo lugar. Ya estaba en otro lugar. Estaba, me parece, en Jerusalén. He was already in Bethel. He was already in Belén. Ya estaba en Belén, on Bethlehem. So it was a different location, una diferente locación. No estaba ya en Jerusalén. He was no more in Jerusalem. But he was in a different location. Estaba en una diferente locación. Pero el punto principal, the main point is that they received and worshiped. Lo recibieron y lo adoraron. Se cree que Cristo Jesús aquí ya tenía 2 años. It is believed that Jesus was not a baby no more. He was, but he was already a 2-year-old. Pero siendo avisados, y otra cosa, another detail, remember, the shepherds were still following that star. Recordemos, estos pastores todavía estaban, estos reyes estaban siguiendo la estrella. La estrella todavía estaba ahí. The star was always there. Pero siendo avisados por revelación, en sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. And being warned of God in a dream that they should not return Herod, they departed unto their own country another way. So here we saw some of those that rejected him. Aquí miramos algunos de los que lo rechazaron o cómo fue rechazado, desconocido, how he was rejected or not recognized. But we also saw that there were some that received him, pero hay unos que lo recibieron, los pastores. It was the shepherds. You know, I know Christmas can be a hard time for us. Yo creo que Navidad puede ser un tiempo difícil o puede ser un tiempo de gozo. It could be a time of joy. But the lesson that we can learn from this, la lección que podemos aprender aquí, la podemos aplicar todos los días. We can apply it every day in our lives. What are you going to do with Jesus? ¿Qué vas a hacer con Cristo Jesús en tu vida? What are you going to do with Jesus in this lifetime? Right? Are you going to give him your leftovers? ¿Le vas a dar tus miserias? ¿Le vas a dar lo que queda? Are you going to give him whatever is left? Whatever is left of your day, lo que te queda del día, eso le vas a dar al Señor. Is that what you're going to give the Lord? Right, your last effort, tus últimos esfuerzos, se los vas a dar al Señor, o le vas a dar lo primero. Are you going to give him the first? You're going to give him the best? O le das tus primicias, lo mejor que tienes. ¿Qué vas a hacer con el Señor? What are you going to do with the Lord? Think about this in Christmas. Piensa en esta Navidad. ¿Qué es lo que vas a hacer por el Señor en ese día? What are you going to do for the Lord that day? Right, remember, it is about Him. Realmente se trata del Señor Jesucristo. Se trata de lo que Él hizo por nosotros y conmemorar lo que Él hizo por nosotros y continúa haciendo nosotros. Is to commemorate, right? It's not His birthday really. It's to remember what He did for us. To remember what God has done for us. Es para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros.
Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra. May the Lord bless His word. Thank you again. Gracias, hermanos. Vamos a ponernos de pie.